प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। भां भां करता हुआ लड़के लड़कियों का हजूम, इर्द गिर्द भागते दौड़ते हुए कदमों की धूल और तरह तरह की शक्लें इस बेचारी को एक पल के लिए कंफ्यूज कर गए। वो बीएस की स्टूडेंट थी। कॉलेज दूर होने की बिना पर उसने अपनी माइग्रेशन इस कॉलेज में करवा ली थी और आज उसका यहाँ पहला दिन था। मुख्तलिफ किस्म के लोग और बिल्कुल नए किस्म का माहौल उसकी समझ से फ़िलहाल बाहर था। तौबा तौबा, लगता है कि पूरी पाकिस्तानी अवाम इसी कॉलेज में आ गई है। मुँह फैलाकर सबको खा जाने वाली नज़रों से देखती आगे बढ़ रही थी कि यकदम किसी से टक्कर हुई और वो बमुश्किल खुद को गिरने से बचाती है। अलबत्ता चश्मा बचाते बचाते भी ज़मीन बोस हो गया था। वो चादर को संभालती कुछ पल अपना घूमा हुआ दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश करने लगी। माफ़ी चाहता हूँ मोहतरमा, राहील अपना बाजू थामता उसको देखकर बोला और फिर देखता रह गया। वो नज़ाकत के साथ चश्मा लगाती हुई परी बेहद नाजुक मिजाज और दिलनशीन लगी थी। अंधे हो गया? वो गुस्से से चीखी तो वो चारों बदक उठे। देखने में नज़ाकत का शाहकार, बोलने में नहायत बदअखलाक लगी थी। हाय, आपका हुस्न निगाहों को अंधा करने की सलाहियत रखता है। वो लफराना अंदाज में बोलता उसकी जानब झुका, जिसके नतीजे में महक रख कर उसके गाल पर थप्पड़ सीध करती है और सभी राहील की मासूम शक्ल देखकर हंस पड़े। जितनी ब्यूटीफुल हो उतनी बदतमीज़ हो, शाहवीर ने मुंह बनाकर तजिया बयान किया और महक उसका ऊपर तले जायज़ा लेती ना चाहते हुए भी मरूब हुई। दराज कद काट पर ब्लैक पैंट शर्ट और ब्रांडेड कोट पहने, ब्लैक घने बालों को जेल से अच्छी तरह सेट किए, सुनहरी रंगत के मालिक चेहरे पर मगरूर और शाही तासुरात, आंखों का ब्राउन रंग मैग्नेट जैसी सलाहियत रखता मुकाबल की तवज्जो हासिल करता था। तो मजबूत हाथों में वॉच और मुख्तलिफ अकसाम के बैंड उसको कॉलेज में क्रश बनाने की सलाहियत रखते थे। अगर महक को हुस्न जहानत गर्ज कोई भी चीज़ मुतासर करती होती तो वह ज़रूर मुतासर होती, मगर वो कभी भी अपने अलावा किसी से मुतासर मरूब नहीं हुई थी। इसलिए सर झटक कर मुँह के जाविये बगाड़े। ओह एंजी नहीं, बल्कि इस तरह कहते हैं कि एडी सोनी है तू, पर तेरे माँ प्यो ने तेनू तमीज़ नहीं सिखाई। सागर लुकमा देने से क्यों कर बाज आ जाता, जिस पर अशान ने उसकी कमर पर धमोका रसीद किया। उसकी भरपूर कोशिश थी कि जल्द अज जल्द उस लड़के की जान छोड़ दी जाए। बेचारा सदा का तहजीब याफ्ता लड़का। अपनी खुसर पुसर बाद में करना, अभी मेरा रास्ता छोड़ो। वो गुस्से में अपनी चादर ठीक करती उन्हें परे होने का इशारा करती है, जो मुसलसल उसके सामने डट कर खड़े उसका नक्शा खींचने में मसरूफ़ थे। ए सुनो, इस कॉलेज में रहना है तो हमसे बनाकर रखना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। राहील ने हाथ नचाते कहा। क्यों, एडमिशन डायरेक्टर आपका मामा लगता है? वो तिनकर बोलती सबको नहायत बदमज़ा कर गई। वो देखने में जितनी हसीन थी, बोलने में उतनी ही बुरी थी। उसका हुस्न अच्छे अच्छों को मस्मराइज कर डालता था, लेकिन उसकी बोलचाल अच्छे खासे बंदे को भी पागल कर डालती थी। ऐसे ही समझ लें, क्योंकि इस कॉलेज की प्रिंसिपल शाहवीर की मामा है। अशान ने साथ खड़े शाहवीर की तरफ इशारा किया तो वह गर्दन कड़ाता कोर्ट को बिला वजह झटक कर शेखी भगाता है, जबकि महक खौफज़दा से इधर उधर देखती है। आखिर आपके साथ मसला क्या है? वो झंझला गई कि बेचारी का पहला दिन था और सुबह सुबह ही ये लोग उसकी जान का अजाब बनने को आ गए थे। मसला कश्मीर। पीछे खड़ा राहील लुकमा देता है और उसकी खतरनाक घुरी पर गाल पे हाथ रख लिया। तुम्हारा नाम क्या है मिस, नई आई हो क्या? शाहवीर ने नरमी अख्तियार करते हुए सवाल किया तो उसे मुंह फैलाकर घूरती पास खड़े अशान को धक्का देकर परे करती आगे बढ़ गई, जिस पर वो तीनों मुंह खोले हैरत के समुंदर में गोताजन हो गए। ये पहली लड़की थी जो उनसे इम्प्रेस नहीं हुई थी। ये जानते हुए भी कि यहाँ की प्रिंसिपल शाहवीर की मामा है, उसे ज़रा बराबर घबराई नहीं थी और ना ही अशान की पर्सनैलिटी और हुस्न उसको मुतासर कर पाया था। कितनी पैड़ी जुबान वाली थी। सागर अशान के मुंह बनाकर बाजू मसलने पर गुस्से से बोला, जिस पर वो तीनों सर असबात में हिलाते हैं। मिडिल क्लास एटीट्यूड। शाहवीर उसके हुलिये से यही अंदाज़ा लगा सका कि वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो उनकी क्लास जैसी क्लास से ही ताल्लुक़ रखती है, मगर पैसा पहने ओढ़ने की सलाहियतें हज़र से हरगज़ नहीं नवाजता। अलबत्ता दौरे जदीद में सर से उतरा हुआ दुपट्टा जाहिलियत नहीं बल्कि शान और शौकत की अलामत समझा जाता है। बहरहाल ये लड़की कभी भी किसी भी तरह से उन चारों की गुडबुक में नहीं आई थी। स्याह पड़ती हुई रात अपने अंदर किसी के स्याह नसीब सजाए हुए थी। दिलो दिमाग में नित नई सोचों ने खलल डाला हुआ था, तो जिस्म पर बेबना नलाहट आंखों को भीगने पर उकसा रही थी। वो 3 दिन से इतना ज़्यादा रो चुकी थी कि अब तो मानो जैसे आंसू भी ख़त्म होने पर आ गए हों। भीगी सूजी हुई आंखें, कांपते फटे हुए सुर्ख नाबी लब, सूजे हुए गाल और बिखरे हुए बाल उसे किसी भी तरह से पहले वाली शोखो चीखल परी नहीं साबित कर रहे थे। वो 3 दिन से यहाँ कैद में डाली हुई थी और उसे नहीं मालूम था कि वो किस गुनाह की बना पर यहाँ मौजूद है। हत्ता कि उसको इतना भी मालूम नहीं था कि यह जगह, यह इलाका, दिन, वक्त और लम्हा कौन सा था, क्योंकि उसको एक तारीख कमरे में लावारसों की तरह फेंका गया था। आज से 3 दिन पहले उसको यहाँ पटका गया था, तो हर रोज़ खाना देने आती औरत उसको मारपीट का निशाना बनाती। मेरी मदद करें मेरे मालिक, मुझे यहाँ से निकालने में मदद कीजिए। वो रोते हुए दुआ करने लगी। वो कई बार यहाँ से
نکلنے کی کوشش کر چکی تھی لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کمرے میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہوتا۔ وہ اپنے زخموں پر پھونکے مارتی، اپنی قسمت پر نوحق نہ تھی کہ اسی وقت کھانا دینے والی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اے چل اٹھ کھانا کھا لے، وہ چلاتی اس کے پاؤں پر ٹھوکر مارتی ہے اور وہ روتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے جانے دو، مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے جانے دو۔ وہ کر لائی، بھول جاؤ گھر کے رستے اور ایک دن مزید یہاں صبر کر لے، تیری شفٹنگ ہونے ہی والی ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر کہتی جانے لگی کہ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کو دھکا دیتی باہر کو بھاگنے لگی۔ اے رک، کہاں جاتی ہے بغیرت لڑکی، وقت سے پہلے اپنا آپ تباہ کر ڈالے گی۔ وہ غصے سے چلاتی فوری اس نازک اندام لڑکی کو قابو کر چکی تھی جو زخموں کی وجہ سے ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی۔ وہ انتہا درجے کی نازک اور معصوم لڑکی خود کو بچانے سے قاصر تھی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ کون مجھے یہاں لایا ہے؟ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی جبکہ ایک تیز تھپڑ اس کا گال سن کر گیا۔ یہی تو تجھے کہہ رہی ہوں کہ رحم کر خود پر اور چپ چاپ بیٹھی رہ، ورنہ تجھے یہاں لانے والے تیرا حشر بگاڑ دیں گے۔ کمینی عورت، اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گی۔ اس کو مارتی یہ بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ دونوں عورت ہی ہیں۔ اس کو مارتی ہوئی عورت بے پناہ ظلم کی داستان رقم کرنے لگی، مگر شاید ظلم پر رقم کی ہوئی داستانیں اپنا انجام انصاف پر مبنی رکھتی ہیں۔ بے شک جن کے پاس اللہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ ہائے میرا بیٹا، میرا لال آ گیا۔ آنکھوں سکھ کلیجے ٹھنڈک پڑ گئی۔ دادی صاحبہ شاہویر کو اتنی زور سے خود میں بھینچ لیتی ہیں کہ شاہویر سے زیادہ پاس بیٹھے متین صاحب کو فکر لگ گئی کہ اب شاہویر کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اب کہاں لال رہا، اب تو پیلا ہو گیا ہے۔ ان کے منہ سے یکلخت نکلا، بہرحال انسان کے منہ میں زبان ہو تو وہ خاموش کیوں کر رہے؟ اور ہمیشہ کی طرح قاتلانہ نگاہوں کے وار سے سر کھجا کر رہ گئے۔ دل کو ہو قرار، سب سوجتے ہار۔ وہ شاہویر کو اپنے پاس بٹھاتی ہاتھ نچا کر بولی، آپ نے کبھی اپنے پوتے سے پیار کیا ہو تو پتہ چلے کہ میرا جگر گوشہ میرے لیے کیا ہے۔ وہ تانا دیتی ہیں اور متین آنکھوں پر لگا چشمہ درست کرتے کھنکارے کہ اب کیا کہیں۔ وہ شاہویر سے کسی اور کو پیار کرنے دیں گی تو وہ کرے گا۔ امی جان، آپ کو پتہ ہے کہ کل ابا جان مجھے نکما بول رہے تھے، دیکھ لیں آج مجھے بول دیا، کل شاہویر کو بھی بول دیں گے۔ کاشف علی نے کل شاہویر کو بھی بول دیں گے۔ کاشف علی نے اپنا بدلہ اتارا تو سبھی مسکرا گئے، کیونکہ اس گھر میں سبھی جانتے تھے کہ دادی سے اگر کسی کو ڈانٹ پڑوانی ہے تو شاہویر کا نام ضرور لیا جائے۔ ہاں وے بچے، اب کیا کہوں، یہ تو کاغذی کوڑے دوڑاتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا کہ خود یہ دنیا کا فارغ ترین انسان ہے۔ متین پہلو بدل کر رہ گئے کہ اب اپنی عزیز جان بیوی کے سامنے بول کر مزید کیا شامت لانی۔ یہ سچ تھا کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ عورت کا رعب و دبدبہ بھی مرد پر بڑھتا جاتا ہے۔ دادا جی کو چھوڑیں دادو، آپ پہلے بابا کی خبر لیں، یہ مجھے کیوں ہر وقت ڈانٹتے رہتے؟ یونوں کل انہوں نے 5,000 مانگنے پر 10,000 باتیں سنائیں۔ شاہویر نے فائق کی جانب اشارہ کیا تو وہ کسمسا کر رہ گئے، کیونکہ ان کا بیٹا ان کے سخت خلاف تھا، شاید ان کا سخت رویہ ان کو ان سے دور سے رکھے ہوئے تھا۔ ارے چھوڑ اس کو، اس کا تو وہی حساب ہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ان کی باتوں کا 90% انحصار محاوروں پر ہوتا تھا، سب کے بقول ان کو محاوروں پر عبور حاصل تھا، یہی وجہ تھی کہ شرمندہ کرنے کے لیے محاوروں کو بھگو بھگو کر منہ پر مارتی۔ شاباش بیٹا جی، فائق نے تالی بجا کر داد دی۔ باپ کو کتا کہلوا کر شرم نہیں آئی؟ اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میرے گھر میں ساری رونق میرے بچے کے دم سے ہے۔ دادوں نے اس کے بال پیچھے کر کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ باقی سب اس کی قیمت پر رشک کرتے ہیں جس کو ہر طرف سے محبت ہی ملی تھی۔ دادو، ہمیں کیا ٹائر سے نکالا تھا جو آپ ہم سے پیار نہیں کرتی؟ اپنے بیٹی کی معصومیت بھری بات پر طاہرہ صدمے سے اس کی جانب دیکھتی ہے جس نے اپنی ہی ماں کو ٹائر بنا ڈالا تھا۔ نہ میرا بچہ، تم دونوں تو ابھی چھوٹے ہو اور تم لوگوں کے لاڈ اٹھانے کو تو سب ہی ہیں۔ بہرحال اصل سے سود پیارا، میں تم سے بھی بہت پیار کرتی ہوں۔ دادی صاحبہ نے معاملہ خود پر الٹتے پا کر جلدی سے بات سنبھالی جس پر ان دونوں بہن بھائی کو بالکل اعتبار نہیں تھا، مگر نفی میں سر ہلا کر دادو کو اپنے پیچھے تھوڑی نہ لگانا تھا، اس لیے مسکرا کر سر ہلانے لگے۔ سچ میں تم لوگوں کو بتانا تھا کہ رضیہ کے بڑے بیٹے کی شادی آ رہی ہے، پیسے وغیرہ تیار رکھنا، چراغ تلے اندھیرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کی ہدایت کی تو وہ کان کھجاتے سر ہلاتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ بازار جا کر پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھیں۔ ہائے وہ دن بھی جلد ہی آئے گا جب میرے کرارے من کے سر پر بھی صحرا سجے گا۔ وہ ساتھ ہی حسرت سے کہہ کر شاہویر کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہیں اور یکدم اس کا منہ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لے کر اپنی طرف گھماتی ہیں۔ کمرے میں سب کی دبی دبی ہنسی رقص کر رہی تھی۔ نہ مجھے یہ بتا تیرے امتحان کب ختم ہوں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا تجھے پڑھتے ہوئے، خدا خیر کرے تیری ڈگری تو 14ویں کا چاند بن گئی ہے۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، دادا ابھی تو پورے 4 سیمسٹر پڑے ہیں۔ وہ ان کی کمر میں بازو حمائل کر کے ان کا سر اپنے کندھے پر پھر سے رکھتا ہے اور دادوں نے بھی اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر تو دوسرا اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ باقی سب ان کی لازوال محبت کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔
फिर आपने क्या सोचा? वो उनको सोचे में गुम पाकर आहिस्ता से सवाल करती हैं, जिस पर वो चौंक कर सीधे हुए। अभी फाइनल कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो हमारी इकलौती औलाद है। यू नो व्हाट, मैं जो भी करूँगा उसकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही करूँगा। वो उनको बावर करवाते हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं उनके लिए वो भी काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी सगी औलाद नहीं है ना। वो तुम्हारे पहले शौहर का बेटा है, जिसके मुंह में बचपन से नवाले डालता आया हूँ, जिसकी ज़िंदगी का हर फैसला तुम्हारे हाथ में, उसकी स्कूलिंग, सब्जेक्ट्स, फ्रेंड्स, इवन उसके का खाना पीना भी तुम्हारी पसंद से होता रहा है। मुझे तुमने भी कभी कोई हक दिया ही नहीं। हाँ, खर्चा लेने में पेश रहती हो। वो जहर खुंद हुए। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी उसको आपसे दूर नहीं किया, बल्कि उसको हमेशा यही कहती आई हूँ कि आप ही उसके सगे बाप हैं। वो नाला हुई। अपना झूठ अपने पास रखो तानिया बीबी। अगर तुम उसको ये कहती तो वो मुझे सौतेला बाप ना समझता। खैर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर मैं बे औलाद ना होता तो कब का तुम्हारे उस निकम्मे और खुदसर बेटे को घर से निकाल चुका होता। वो चिल्लाते हुए उठ कर जाने लगे, जबकि भीगी पलकों से सर झुका कर रह गई। अल्लाह का शुक्र है साजिद, आप बाप नहीं बन सके, वरना हम इस घर में ना रह पाते। वो क्या, आप हमेशा अपनी महरूमी का बदला हमसे ही लेते आए हैं। वो दिल ही दिल में उनसे मुखातब हुई। 15 साल पहले वो अपने 5 साल के बेटे के हमरा तलाक का तमगा पहने मैके आ गई तो भाइयों ने फौरी दूसरी शादी का कह दिया। उनके नज़दीक उनकी अपनी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी। यही वजह थी कि वो बेचारी भाइयों के रवैयों से तंग आकर 5 साल बाद दूसरी शादी के लिए मान गई। उनका पहला शौहर नशई था, जिसने नशे की हालत में ही उनको तलाक दे डाली थी, और फिर उनका अच्छा ससुराल ही था, जिसने उनको बेटे की कस्टडी देकर एहसान कर डाला। बहरहाल उनका बेटा 10 साल तक अपने बाप के बगैर रहा तो 2 साल तक सौतेले बाप की बेतनाई सहता रहा। लेकिन जब उनके दूसरे शौहर को डॉक्टर ने नाउमीदी की सन दे दी तो तब उनको सौतेले बेटे में ही सुकून नजर आया। और आज उनका बेटा 21 साल का हो चुका था, लेकिन अपने सौतेले बाप से हमेशा की तरह दूर ही था। ऐसा नहीं था कि वो उनसे नाराज रहता हो, वो बस उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, उनसे हमेशा दूर दूर रहता, या यूँ कहा जाए कि वो उनसे बेहद डरता था। बचपन की मार का डर अभी तक दिलो दिमाग में पंजे गाड़े हुए था। शायद उसके दिल में खौफ डालने वाली उसकी माँ ही थी, जिसको हर वक्त तलाक से डर लगा रहता। उन्होंने पहले शौहर की मार और तलाक को अभी तक अपने जहन पे इस्फार किया हुआ था, और उनको साजिद से इसी चीज़ का डर लगा रहता कि वो उनको घर से ना निकाल दें और वो एक बार फिर तलाक का टैग अपने माथे पर ना लगा लें। और उन्होंने यही डर अपने बेटे के दिल में भी डाल दिया था। बेशक वो एक नॉर्मल फैमिली नज़र आती थी, लेकिन वो नॉर्मल फैमिली हरकत ना थी। उनके अंदर नफसियाती तौर पर साजिद का डर खतरनाक हद तक फैला हुआ था। मैंने फैसल से बात कर ली है, यकीनन बेहतर फैसला ही करूंगा, इसके लिए तुम फिक्र मत करो। वो साथ ही लहजा धीमा करते उठकर बाहर निकल गए। उनकी 5 दिन से यही जिद थी कि वो उनके बेटे को उनके दोस्त के पास कुवैत भेजा जाए, ताकि वो उसको पसंद करके अपनी बेटी के लिए मौजी जान ले। उनका दोस्त बेहद नहायत अमीर और बड़ी सहबत का शामिल शख्स था। यही वजह थी कि वो अपने बेटे को वहाँ भेजने में मुतामिल थी। वो नहीं चाहती थी कि दौलत की खातर अपना बेटा कुर्बान किया जाए। उनको अपने बेटे की पसंद नापसंद का अच्छी तरह मालूम था। अब ये तानिया बीबी भी नहीं जानती थी कि अंदर की कहानी इससे मिलती जुलती तो है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस जैसी नहीं है। उनका शौहर अंदाज़ा से बहुत सी चीज़ों को छुपाए हुए है, और वो अपने सौतेले बेटे को भी इन्हीं चीज़ों में लगाना चाहता था। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिए, और नावल को पूरा देखा करें, ताकि आपको जो है इतनी मेहनत से जो वीडियो बनाती हूँ उसका जो है वो फल मिल सके। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए।